लाल कलर हैलानी हां पूरा नाली गला बा मसला कहीं पड़ियो एको नाली गला ना कोन नाली गला तो लूण पकैतिले भाकुर एटी सरला रील्स सरीगला ना हां सरीला तो जो फोन तो छुइस सानू फोन तो छु हैं मांकड़ मांकड़ हां बा कोडी सेठीगा से मांकड़ से ऊंचार बैसंती कुकुरडा कोन होसुती हां कुकुर भी चढ़ी जाउची कुकुर को मु चढ़ी के गला उड़ी पकीबे हमर सिटी गां ठीक है तोटा मन मान से सिटी ए सिकिंदी हनुची देखे बाबा आइले बाबा बाबा आसीगले माछ आनिकरी माछ आसीगला एबे कि माछ आनी हंती के जानी देखिबा माकड़ केंती बैसंती सिटी आजस्ट ऊपर आजस्ट तांको छात ऊपर जाकी बसचंती कुकुर खाली गोडौचंती खाली भाई भाई के डाक दे धरि माछ आसीगला ये आसीगले माछ आनिकरी माछ खाना जी आ उदे द्वार खोलना बो जाइसंती रे मामू घर को निकाल जाऊ जे स्कीम दे आइला ओली 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 आस्ते 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 ए मालो इठी सिगरी हम घर भीतर सिगरी हां 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 ए पळे आसले एपटे छात ऊपर को पळेची मु ग्रिल बंद कर देली ग्रिल खोली आसे आसे देखो एपट आंकड़ आसले डेई आसले एपटे कतर छात ऊपर पूरा जंप करला जंप बाबा से कौन घुमछ रोही आ कोकल रोही और कोकली ना ये एथरे कोन बा कोकल करा ओहो एथरे कोकली আছে এঠে रोही माछ आ बरफ दे के आछि पूरा आ रोही भाकर अछि ओहो किसी का मिसा मिसी आ ओहो आ एठे तो खाइ छी आ कोकली माछ आ एठे तो कोकली माछ खोला होछि बे जाबा खोलले हां बड़ कोकली हाँ बड़ बड़ कोकली बा बड़ नदी काई जो रहइबो बिका हो कि न ये कोकलीटी कोकलीटी कोकली हाँ हाँ आदर भाकर अछि देखिला अछि ठाकुर अच्छे मिट्टी कड़ा हो पानी बोले सबटी भाकुर एटी एटी एई गोटा भाकुर माछ आको तो कोकली आ रोही आ ये तो मिट्टी गला माछ ये को आको हाँ मिट्टी कला आछी ओ एटा मिट्टी कला मिट्टी का अछि এটা তো মিট্টি গাড়া আছে দেখুন সমস্তে আর এটা খাইছি तेबे देखि परथबे आज दी पर पई खाइबा चलची कोबी कटाई भजा चलानी ए भजा चलची बोधे कोबीटा तेल तेल छणा हेची कोबी तेबे आलू कटा हेची देखुतबे आ अदा रसुन छेचा हेची पियाज टमाटो आ गोटे कोबी लाल कलर जो पकोथले तरकारी लाल होगा कहिया हां माने तरकारी से से मसला पके सेटा खराब खराब नहीं आगे चिनी पड़ जाना के लाल हो गले हां पके देले चमच गले सी हो गले लाल हो जो चिनी पहिले तले लाल हो ना चीनी पड़ियो तापर चीनी रे लूण टिके पके देले हां से पूरा लाल हो जो एटा लूण आ नाली मसला पके पड़ी हां এটা লুণ আগে লুণ ছড়া হইলা एको नाली होला ना कोन नाली गला तो लूण पकैतिले से लाल कलर देखा जाय अरे हां देखो पकैला बलिया पूरा नाली के देखा छ कलर ना पकैला बलिया हां तबे से रानी हो खाली चीनी पकई के लाल लूण दी हां चीनी और लूण छाड़ले जाति अधिक ऊपर नाल तबे आ मखला के ना करे लाल ना कता मम्मी तरकारी हेगलानी तरकारी हेलानी जे माछ पनीर माछ पड़ो तपर अब हेइनी तो कोबी अदर पके हेछि ना कोबी जो लाल करनथले तरकारी की हां से आलू कोबी माछ आ कोकोली माछ अच्छा
ତ ଏବେ କୋକୋଲି ମାଛ ଏଠି ଭଜା ହେଇକି ଥୁଆଇଦେଲା ଯେତିକ ତ ପକେଇ ଆଉଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। କୋକୋଲି ମାଛ ଝୋଳ ହେଲା ହଁ ହେଲା। କୋବି ପଡ଼ିକି ହେଇଛି ଆଉ। ହଁ ଦେଖିଲେ ଲାଲ କଲର ହେଲାନି। ହଁ ପୁରା ଲାଲ ହେଇଗଲା ବା। ଆଉ ମସଲା କାଇଁ ପଡ଼ିବ? ମସଲା ପକେଇଲେ ଭଲ ନୁହଁ। ନା ମସଲା ପକେଇଲେ ଭଲ ନୁହଁ। କ'ଣ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ସରିଲାଣି ଟି? ହଁ ମୋର ତ ରୋଷେଇ ସରିଲେ ତମ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଇନି। ଇଏ ବରଫ ପ୍ୟାକ୍ ହେଇଗଲା ମାଛ? ହଁ ଆଉ ସବୁ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁ ମିଟିକଳ ଫେଳ ସବୁ ବିକା ହେଇଗଲା? ଭାକୁର ଗୋଟେ ଅଛି ନା? ଏଇଗୁଟା ଭାକୁର ନା? ଓହୋ ଏଇ କେଉଁ ମାଛ? ଇଏ ବରଫ ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ? ମୁଁ ବରଫ କହିସାରିଲାଣି। ମୁଁ କହୁଛି ବରଫ। ଏଇଟା ଭାକୁର ଏଇଟା ରୋହି। ଆଉ ମିଟିକଳ ଯେଉଁ ସକାଳେ ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲେ ସବୁ ବିକା ହେଇଯାଇଛି ନା? ମିଟିକଳ କୋକୋଲି ମରୁଆ ସବୁ ବିକା ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ଏତେ ପ୍ରକାର ମାଛ ଆଣିଥିଲ ନା? ହଉ ଥୋଇଦିଅ ବରଫ ଦେଇଦିଅ ଆସ। ଏବେ ହେଉଛି ରୋଷେଇ ସରିଯାଇଛି। କୋକୋଲି ମାଛ ଝୋଳ ଆଉ ହେଇଥିଲା କୋବି ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଖାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି। ବାବା ପୁଅ 3 ଜଣ ମିଶିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆରେ ଇଏ ଆୟୁଷନ୍ ପଡ଼ିବ ଦେଖ ପଡ଼ିଲା ଏ ପାଣିରେ ଘାଣ୍ଟୁ ଯେ ରହ କାଦୁ କଣ ମୁଁ ଯିବି ନା କେମିତି? ଏ ହେ ତ ମୁଁ ଯିବି ନା କେମିତି? ସାଇଡ୍ ପଡ଼ିଲେ ଗୋଡ଼ କିଛି ହବନି ଯେ। ହଁ ଚାଲ ମୁଁ ଆସିଲି। ପୁରା କାଦୁଅ ଦେଖିବ ତ ପୁରା ପାଣି। ସେଠି ଗାଈ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ହବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆଉ। କୋଉଠି କହିଲୁ? ଏଇଠି ହଁ ଓଦା ହେଇଥିଲା ତ ତମର ଇଏ ଡଗି ଡନ୍ ସେ ଡଗି ଡନ୍ କେମିତି ହଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯେଉଁ ରିଲ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲୁ ଯେଉଁ ପଙ୍କରେ ଆୟୁଷ ଯେଉଁ ଯାଉଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆମେ ଆଗୁଆ ରୋଡ଼ ଉପରେ କରିଦେଲୁ ଆଉ ଅଧା ସିନ୍ଟା ଆମେ କଲୁ ହେଉଛି ପୋଖରୀଟା ଯେଉଁ ଏଇଠି ଅଛି। ଆମେ ଏଇଠି ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁକା ଯାଉଥିଲୁ। ଆଉ ଯିବା ବାଟରେ କିନା ଯେଉଁ ପଙ୍କ ପଡ଼ିଲା ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଆୟୁଷ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭଜନଟେ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଲେଖା କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ମାନେ ଗାଈ ଗୋଠ ମାନେ ଥିଲେ ନା ସେଠି ଚରୁଥିଲେ। ଆଉ ଆୟୁଷଲା ଭଜନଟେ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭଜନଟେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଦେଖିବେ। ସରିଲା ରିଲ୍ସ ସରିଗଲା ନା? ତ ଏବେ ଚାଲ ଯିବା। କୁକୁରଟା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛି ଆମ ପାଖରେ। ନା ନା ପଙ୍କ ନଙ୍ଗା କାଦୁଅ ହେଇଛି। ରହିବ ଆଗରେ ଦେଖ ପଙ୍କ କାଦୁଅ ନଙ୍ଗା ହେଇଛି। ମୁଁ ଆଗୁଆ ପଳଉଛି। ନାଇଁ ପଡ଼ିବିନି ଏଥର। ଏଇଠି ପୁରା କେତେ ପଙ୍କ ଛୋଟ ପଡ଼ିକି ଗଲା କହିଲି କେମିତି ଆସିବୁ? ଇଏ ଓଦା ହେଇକିନା ଆସିବ ନା ଗୋଡ଼ ଖସିଥିଲେ ନା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା କାଛି।